थिला कुंडीनगर जहाँ भीष्मकुंडी बोली मालिकार लिपिबद्ध अच्छी आउ एठी रुक्मिणी हरण होते बोली तार गोटे मालिका लेखा अच्छी। जय जगन्नाथ जय पंचसखा आम आध्यात्मिक चैनल को दैवार चैनल को स्वागत करुँ मु शिवदत्त। आज एमती एक जगह पहुँचे से मालिका बनित पीठ जे मालिकार अनेक हाड़ीदास मालिकार जहाँ लेखा अच्छी आम शुणा पाऊँ आम से ही स्थान पूरा गुप्त स्थान में पहुँच जाइचु। पूरा अनेक महात्म्य रही। ये हूँ जगतसिंहपुर जिलार नाउगाँ ब्लॉक को लगी रही कुंडी ग्राम। यही कुंडी ग्राम मंदिर शिव मंदिर रही शैवपीठ। ये शैवपीठ ना हूँ त्रिलोचनेश्वर। अनेक महात्म्य रही अनेक किंवदंती रही अनेक पूरा कारुकार्य करा बहु पुरातन प्राचीन मंदिर। आम सह पूजक आसवे सीधा सड़क कथा कौन रही महात्म्य ये अनेक किंवदंती रही का द्वितीय लिंगराज मंदिर भी कहुच्छी। आम सह पूजक आसवे कौन रही महात्म्य आम सह जोड़ी हेले से पूजक आम आपन को स्वागत करुँ आम दैवार चैनल को। ये जो रही अनेक किंवदंती आम शुणा कहूँ अनेक भी गणमाध्यम बाजी ये कौन रही महात्म्य और मालिकार कौन कौन विशेषता रही आम दर्शक मान बुझेबे। मो ना हूँ सुभाष चंद्र पाढ़ी मु त्रिलोचनेश्वर महादेवंकर पूजक अटे। आज को 800 ख्रीष्टाब्द आज को नुह 800 ख्रीष्टाब्द ये मंदिर होता बोली आमर जहाँ को सत्यवन सावित्री पूजा करुचु ता तले गोटे लिपिबद्ध अच्छी पाली भाषा लेखा है 12टा पुर को नहीं गोटे नगर तैयारी होता। 12टा पुर हूँ चंरपुर अछोतपुर इच्छापुर नेतपुर सदैपुर पद्मपुर मधुपुर सठलपुर संग्रामपुर एमती 12टा पुर होता। 12टा पुर गोटे नगर तैयारी होता जो नगर नाम आ रुकुणा चौरा भी यही पाखे अच्छी। आम त्रिवेणी अमास्या आपड़ जदि आसबे माघ मास त्रिवेणी अमास्या दिन सेठी अलका उत्तर वाहिनी होता उत्तर वाहिनी गंगा कहुए। से जो पीठटा को सेठी पंचदेवता आसती 5टी दल में 5 देवता आसती। आम महादेव जाती राजा हिसाब से वासुदेव आसती बरामरू ब्रजमोहन आसती बाजपुर आउ पतित पावन आसती आमर चंपाली मठरू बुद्धिसारू रघुनाथ आसती। ये 5 देवता आसिक सेठी गोटे बुड़ करा जाए जहाँ को माघ मासर अमास्या त्रिवेणी अमास्या दिन से अमास्या बुड़ को त्रिवेणी अमास्या से बुड़े जो मैंने बुड़ पकाती से बहु मानसिक फल प्रदान हो जाए। जी जो मानसिक करती से जो पीठरे बसंती ठाकुर से रुकुणा चौरा बोली आमर मालिकार लेखाई। रुक्मिणी हरण होते आमर एठी चंडी मंदिर अच्छी ठाकुराणी हरचंडी एठू हरण हई सेठू हरण हई एठू जाई से नई रे पारी होगी जाइथिले बोली मालिकार लेखाई। अलका नदी उच्च थिबा स्थान से ही स्थान जो स्थान मु कथा कहूँ जो ठाकुर बसंती त्रिवेणी अमास्या दिन आउ सेठी उत्तर वाहिनी होइथिबारु से दिन माने माघ मास अमास्या दिन उत्तर वाहिनी होइथिबारु उत्तर वाहिनी गंगा हिसाब से सेठी प्रतिफलित हो जाए। मालिकार भीष्मकुंडी बोली नाम अच्छी। आ गोटे जेमिनी भाषा मोर जड़े भाउज आसते आर्थरिक ग्रेट चैनल कहते जेमिनी भाषा भी लेखाई ये भीष्मकुंडी बोली कुंडी नगर बोली जेमिनी भाषा भी आर अच्छी। आर विशेषत्व हूँ भीष्म राजा राजधानी थी आमर परहाट भीष्म कटक कहती आमर परहाट को परहाट राजबाटी था से राजबाटीर राजा आसिया को तैयारी करथिले बोली विशंबर राजा तैयारी करथिले बोली सेमानक नारे प्रथम पानी दिया जाउछि। जो रही कहते द्वितीय लिंगराज मंदिर ता विषय कौन एठी 9 लिंग अच्छी 9 गोटे लिंग होते लिंगराज होता सत्यजुगर घटना आमे तो से विषय किसी कहीपर ना से ठाकुर मैंने डायरेक्ट निजे निजे चलिक आसुले पछाड़े देखीदे से छाणु पाल्टी जाऊे से पत्थर पाल्टी जाऊे। आमर जिते विशंबर राजा आमर जो लिंगराज तैयारी करथिबा राजा तांको भितर कंटेस्ट कौन होता से माने ब्रह्मा कती जाइथिले ब्रह्मा कहिथिले जोठी कोटिए लिंग हम सेठी लिंगराज हम सेठी से कोटिए लिंग अच्छी बोली भुवनेश्वर से डिमांड करते आमको दिखाई राति पाइबा पूर्व जदि एठी लिंग आसी पहुँची जीवे ताले एठी कोटिए लिंग हो ये भी लिंगराज हो से लिंग आसी पारे राति पाइबा राति पाइगला बेलू अछूतपुर मूसामूसी गहिर गोटे अच्छी से ठाकुर एबे अच्छी मूसामूसी गहिर से ठाकुर से रहीगले छाणु फाल्टी गले मूसामूसी नाम से स्थापित हेले आ से लिंग भी एठिक आसिले आ लिंगराज से पारानी बोली आम पूर्वपुरुष कहते। कौन रही मंदिर अनेक तो क्या देखिपार्छु पूरा अनेक पूरा बहु पुरातन मंदिर अनेक आ किंबदंती रही कौन महात्म्य रही मंदिर महात्म्य आपण मैंने आसिले त्रिवेणी अमास्या दिन
ସେଇଠି ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁଠି କହିଲ ତ୍ରିବେଣୀ ମଣ୍ଡପ କତିରେ ଠାକୁର ଏଠି ଗଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଭଳି ଆବିର୍ଭାବ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଓଦା ଲୁଗା ଫୋପାଡ଼ି ନୂଆ ଲୁଗା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆସି ପଢ଼େଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆସି ସେଇଠି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏବେ ନଗଦ ଘଟଣା ଆମର ନାଗିଥାଏ ଗ୍ରହଣ ନାଗିଥାଏ ଦିନ 3ଟା ବେଳକୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼େ ଜଣେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଓଚିନ୍ଦାରୁ ଜଣେ 2 ଜଣ ବାବୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମକୁ ଦିଅ ପାଦୁକ ଦିଅ। ବାପା ଥିଲେ ଘରେ ଆମ ସେ ବଡ଼ ବାପାର ପାଳି ହେଇଥିଲା ସେ ଭାଇକି ପଚାରିଲେ ସେ ଭାଇ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା ବାପା କହିଲେ ଅବିକା ତ ଆମେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ି ସାରିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଇପାରିବୁନି ଯାଇ ରାତି 8ଟା ପରେ ଆସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ପାଦୁକ ଦେବୁ। ସେ ରାଜି ହେଲେନି ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ବୟସ୍କ ଲୋକ ବାପା କହିଲେ ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆଗ ଯିବୁ ଢାଳ ପାଣି କାଢ଼ିବୁ ନିଜେ ଗାଧେଇବୁ ଯାଇକିରି ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପାଦୁକ ଦେବୁ କେଉଁ ଠାକୁର ଏମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନି ଦେବାକୁ। ସେଠୁ ସେ ଆସିଲେ ସେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ସେ ବାବୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭାଇନା ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ ଆସିଲେ ଆଗରୁ ରହିଲା ବେଳକୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ନାଗ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ନାଗ ଠିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଖରା ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ନାଗ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଦେଖିକିରି ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନାଗ ନାହିଁ ଖରା ଦିନ ପରିଷ୍କାର ଏ ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲ। ସେ ବାବୁ ସେଠୁ ଫେରିକିରି ଗଲେ ରାତି 8ଟାରେ ଆସିଲେ ଫେର ପାଦୁକ ନେଇଗଲେ। ଏଇଟା ଆମର ଆଖି ଦେଖାଣିଆ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏ ପଇଡ଼ା ସାହି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗହିରପଡ଼ା ପଇଡ଼ା ସାହି ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ କାହାର ହେଉନଥିଲା ସେ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତ୍ରିଲୋଚନ ପଡ଼ା ବୋଲି ଜଣେ ଆସି ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ସେ ବଂଶରୁ ଆଜି ସେ ଗହିରପଡ଼ାରେ ବି ନାମିତ ହେଇଛି। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ 9ଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମ ସହ ପୂଜକ କହିବେ କ'ଣ ରହିଛି ତାର 9ଟି ମନ୍ଦିରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଏପଟେ 4 ମନ୍ଦିର ସେପଟେ 4 ମନ୍ଦିର ମଝିରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମଝିର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସେ ନବ ମନ୍ଦିରକୁ ନବଗ୍ରହର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ବହୁତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହିସାବରେ ବି ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖିବେ କୋଣାର୍କର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ସବୁ କଢ଼ା ହେଇଛି ସେ କୋଣାର୍କ ଟାଇପ୍ର ବି ସେ ମନ୍ଦିର ଏରିଆକ ସବୁ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦେଖିକିରି ତାପରେ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ଏ 12 ମୌଜାର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ସେ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି ଯିଏ ମିଛ କହିବ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଘୁଷୁରୀର ଇଏ ଅଛି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଲି ତା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ପଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱବତୀ ଅବତା ସେ ମଣ୍ଡପଟା ଏଇ ଯାଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ହେଉଛି ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ସେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସାଡ଼କୁ ରହିଲା ଏଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ 9ଟା ମନ୍ଦିର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଖଶାଳା ପରେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଧିଏରେ ଏପଟେ 4 ସେପଟେ 4 ମଝିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଆଉ କୋଣାର୍କ ଆକୃତିରେ ସେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା କ'ଣ ରହିଛି ମନ୍ଦିର କିଭଳି ରହିଛି ପାତଳା ଫୁଟି ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ଯାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ପୂଜା ହେଉଥିଲେ ଅନେକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।